Alhamdulillahilladzi tabat taibin wa ghafaral mudhnibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innahu wasiyatul anbiya'i wal mursalin. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan memberikan kekuatan serta kesadaran kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan menghindar dari dosa, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh orang yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan untuk seluruh para jamaah Jumat yang hadir di siang hari ini di Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon ini, untuk senantiasa bertakwa, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di saat kita sendirian maupun bersama banyak orang, baik takwa lahir kita maupun takwa batin kita. Sungguh Allah tidak melihat paras rupawan kita, tidak melihat banyaknya harta yang kita miliki yang Allah titipkan kepada kita, namun Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berganti dengan bulan Syawal. Bulan yang penuh berkah sudah meninggalkan kita hadirin. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memperhatikan bagaimana ibadah Ramadan kita? Apakah kita sudah mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan? Ibadah yang semaksimal mungkin hadirin. Hadirin yang berbahagia, betapa banyak sahabat dan saudara kita yang di bulan Ramadan kemarin itu
masih berpuasa bersama kita, masih menjalankan sholat tarawih bersama kita hadirin. Namun sekarang ada yang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah setiap orang, setiap kita menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Dulu para sahabat merasa amat bersedih jika bulan Ramadan sudah habis, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamattat asanni an takuna sunnata kulluha Ramadan, an takuna sanata kulluha Ramadan." Hadirin, seandainya manusia mengetahui keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku, kata Rasulullah, menginginkan agar 1 tahun ke depan semuanya bulannya adalah bulan Ramadan. Sekarang hadirin, marilah kita tengok hati nurani kita. Apakah perginya bulan Ramadan membuat kita bersedih, ataukah membuat hati kita bahagia? Jika perginya bulan Ramadan membuat hati kita sedih, apa yang menyebabkan hati kita sedih? Jika kita sedih atas kepergian bulan Ramadan karena banyaknya fadilah yang telah meninggalkan kita, itu adalah pertanda baik hadirin. Manfaatkanlah waktu yang ada untuk memaksimalkan ibadah. Akan tetapi jika ternyata kesedihan hati kita akan perginya bulan Ramadan hanya karena belum bisa mungkin membelikan baju baru untuk anak kita, untuk istri kita, atau karena bisnis kita yang laris manis hanya di bulan Ramadan saja akan terhenti, maka tidak ada gunanya kesedihan kita itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbahagia dengan perginya bulan Ramadan? Ternyata banyak pula orang yang berbahagia dengan perginya bulan Ramadan. Ia sudah jemu dengan puasa Ramadan, ia sudah bosan dengan salat tarawih, ia sudah malas menghadiri pengajian-pengajian di masjid-masjid, ia sudah enggan bersedekah dengan memberikan hidangan takjil bagi orang-orang yang berpuasa. Ia bahagia karena lebaran datang, ia bahagia karena dibebaskan makan dan minum. Baginya tanggal 1 Syawal adalah tanggal kemerdekaan. Alangkah ruginya orang-orang yang memiliki pikiran seperti ini. Dia hanya berpikir sempit dan berwawasan sempit. Dia hanya mementingkan kesenangan duniawi dan melupakan kesenangan ukhrawi. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bayangkanlah bahwa akhir Ramadan adalah akhir usia kita. Cobalah berbuat yang terbaik yang bisa kita perbuat. Maksimalkanlah ibadah kita. Buatlah Ramadan yang husnul khatimah, bukan Ramadan yang su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalika. Artinya tutuplah bulan Ramadan yang lalu dengan memaksimalkan ibadah, bukan dengan meminimalkan ibadah. Betapa banyak orang yang di awal Ramadan sibuk beribadah, namun di akhirnya sibuk hanya memikirkan persiapan hari raya saja. Perhatikanlah jamaah salat tarawih dan salat fardu yang semakin lama semakin berkurang hadirin. Di awal Ramadan masjid dan musala hampir dipastikan penuh sesak oleh jamaah.
Bahkan mereka mendirikan tenda, para pengurusnya mendirikan tenda untuk menampung jamaah yang kian banyak, karena masjid sudah tidak muat lagi. Akan tetapi beberapa hari kemudian tenda itu pun sudah tidak terpakai lagi. Semua jemaah sudah bisa masuk ke dalam masjid, dan di pertengahan akhir bulan Ramadan masjid sudah tidak penuh lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah habis hadirin, dan datanglah bulan Syawal sekarang ini. Syawal sendiri artinya peningkatan. Jika Ramadan artinya panas yang membakar, maka Syawal adalah peningkatan panas tersebut. Kebanyakan ketika orang di bulan Ramadan sudah selesai, ketika bulan Ramadan sudah selesai hadirin, atau mendekati selesai, sudah merasa bebas dari ibadahnya. Perhatikan hadirin, ketika masjid dan musola sudah mengadakan khataman Quran, tidak ada lagi yang bertadarus Al-Quran. Seakan-akan jika sudah khataman Al-Quran maka tidak perlu lagi bertadarus. Perhatikanlah hadirin, ketika sudah masuk bulan Syawal, perhatikan jamaah salat zuhur di tanggal 1 Syawal saja. Banyak masjid yang sampai tidak ada jamaahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalika. Seperti itukah peningkatan ibadah? Bandingkanlah diri kita di bulan Ramadan yang lalu dan bulan Syawal ini. Jika di bulan Ramadan khatam Al-Quran berkali-kali, bisakah di bulan Syawal khatam meskipun hanya sekali hadirin? Jika di bulan Ramadan setiap hari datang ke masjid solat berjamaah, bisakah di bulan Syawal datang ke masjid setiap hari untuk melaksanakan solat jamaah hadirin? Jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah, bukan hanya hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan saja. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar diet hadirin, bukan sekedar mengurangi makan. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar penghematan. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar rutinitas tahunan kita. Dan takwa tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Cobalah masing-masing kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudah sesuaikah puasa yang dilakukan dengan tujuan disyariatkannya puasa untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika sudah sesuai, alhamdulillah. Jika belum selesai, maka ada waktu bagi kita untuk berbenah diri di tahun yang akan datang. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memanjangkan umur kita. Kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita bisa berbenah diri untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan sebaik-baiknya agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang muttaqin, yang salihin. In ahsanal kalam kalamul malikil allam, wallahu yaqulu wa biqalihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया इबादल्लाह ऊसीकुम व इय्याया बितक़्वल्लाहि व ताअतिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आयतिन उख़रा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुस्लिमीन वल्मुस्लिमात वल्मुमिनीन वल्मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना ला तदअ लना फ़ी मक़ामिना हाज़ा ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतहु वला ऐबन इल्ला सतरतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़यतहु वला तिफ़लन इल्ला रब्बैतहु वअस्लहतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सलामतन फिद्दीन व आफियतन फिल जसदि व ज़ियादतन फिल इल्मि व बरकतन फिर रिज़्क़ि व तौबतन क़ब्लल मौत व रहमतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना फ़ी सकरातिल मौत वन नजात मिनन नार वल अफ़्व इंदल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाहल अज़ीम यज़्कुरकुम वश्कुरूहु अला निअमिही यज़िदकुम वस्अलूहु मिन फ़ज़्लिही युअतिकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।